दोस्तों आदाब। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इजराइल में 24 साल के एक इंडियन फौजी गैरी गिदोन हांगल की यहूदिया और समारिया में एक ज़बरदस्त हमले में मौत हो गई। इंडियन फौजी। साथ ही एक खबर यह है कि जंग में अब तक इजराइल की 12 बटालियन के मारे जाने का एक इनपुट इजराइल के साबिक वजीर आजम यानी एक्स प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दिया गया है। ऐसी चर्चा है सोशल मीडिया पर। साथ ही इस वीडियो में जिक्र करेंगे एक स्कूल पर हुए इजराइल के बहुत बड़े हमले का, जिसमें बहुत से लोग मारे गए। कई और खबरें होंगी, लिहाजा बने रहिए आखिर तक। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। आदिल खान आज़ाद आपका वेलकम करता है। खबरों को बढ़ाते हैं। आपको याद होगा दोस्तों, कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि एक फ़लस्तीनी ड्राइवर ने वेस्ट बैंक में एक चेक पोस्ट पर ट्रक चढ़ा दिया। उस चेक पोस्ट में एक फ़ौजी था। ये फ़ौजी उसी हमले में मारा गया जो इंडियन बताया जा रहा है। गैरी गिदोन आईडीएफ के लिए काम करता था। आईडीएफ ने बुध की रात को बताया कि इजरायली शहर माफ हगेलिल के रहने वाले 24 साल के स्टाफ सार्जेंट गैरी गिदोन हांगल पर एक हमला हुआ, जिसमें वो मारे गए। कैफिर ब्रिगेड की नहशोन बटालियन में वो काम करते थे। वेस्ट बैंक के पास आसफ जंक्शन के करीब उन पर हमला हुआ। ट्रक उन पर चढ़ा दिया गया, जिसमें वो मारे गए। इस दावे में ये भी बताया गया है कि उनकी जो जड़ें हैं वो भारत से जुड़ी हुई थी। वो एक भारतीय यहूदी थे। इजरायली एक्टिविस्ट हनन्या नफ्ताली ने भी इसकी कंफर्मेशन की है। हनन्या नफ्ताली ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि ये दिल तोड़ने वाला है। एक इंडियन यहूदी आईडीएफ फौजी 24 साल का गैरी गिदोन हांगल मारा गया। यहूदिया और समारिया में एक भयानक हमले में उसकी मौत हुई। उसने इजराइल की हिफाजत के लिए अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दे दी। उसके नाम को हमेशा याद रखिएगा। उसकी कुर्बानी की हमेशा इज्जत कीजिएगा। दोस्तों, इंडियन मूल के कई यहूदी फौजी आईडीएफ की तरफ से गजा में जंग लड़ रहे हैं। ऐसी खबरें पहले भी आई थी। नॉर्थ ईस्ट में तो कुछ कबीले ऐसे रहते हैं, बताया जाता है, जिनकी जड़ें इजराइल से मिलती हैं, और उन्होंने इस पिछले साल अक्टूबर नवंबर में बाकायदा ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें आप वापस दीजिए और हम वहाँ पर जंग लड़ना चाहते हैं। तो ये भी माना जा रहा है कि ये भी नॉर्थ ईस्ट के। इनके बारे में कुछ और डिटेल्स निकाल कर आगे भी आपको अपडेट करेंगे। अब बात दूसरी खबर की। इजराइल के एक्स प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्रधानमंत्री और अपोजिशन लीडर याइर लैपिड के हवाले से सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी खबर तैर रही है। कुछ बड़े एक्स हैंडल्स के मुताबिक याइर लैपिड ने कहा है कि अक्टूबर 2023 से गजा में शुरू हुई जंग में अब तक इजरायली फौज ने अपनी 12 बटालियन खो दी हैं। यानी 12 बटालियन के फौजी या तो मारे गए हैं या इतने माजूर हो चुके हैं कि दोबारा कभी बंदूक भी ना उठा सके या कभी सीधे भी न खड़े हो सके। हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इतना बता दें कि खबरें पहले सोशल मीडिया पर आती हैं, फिर अखबारों की हेडलाइन बनती हैं, जैसे हेलीकॉप्टर क्रैश वाली। और वैसे भी हैब्रू को ट्रांसलेट करने में वक्त लग जाता है बहुत से अखबारों को। याइर लैपिड ने कहा कि इजराइल के 700 से ज़्यादा फौजी मारे गए, लगभग 10,000 जख्मी हुए। लेकिन नेतन्याहू कट्टरपंथी हरेदी यहूदियों से वादा करते हैं कि वो उन्हें फौज में भर्ती होने से बचने में मदद करेंगे जो भर्ती नहीं होना चाहते। और ये वादा उस दिन किया गया जब हमारे 3 फौजी मारे गए, लैपिड कहते हैं। दोस्तों, दुनिया का मानना है कि इजराइल ने अपने मारे गए फौजियों की असली तादाद को छुपाया है। माना जाता है कि वो कई हज़ारों में मारे गए हैं। वैसे भी मैंने पढ़ा तो जाना कि इजरायली बटालियन में अमूमन 500 से 800 फौजी होते हैं। अगर हम कम से कम 500 भी मान लें तो 12 बटालियन के खोने का मतलब होता है 6000 फौजी खो दिए। लैपिड के इस कथित बयान में कई पेंच दिखते हैं। खैर, आपको ये भी बता दें कि हरेदी यहूदी वो कट्टरपंथी हर वक्त वो अपनी जो इबादत में लगे रहते हैं। वो कहते हैं हम फौज में भर्ती नहीं होंगे, इसलिए वो हर जगह जगह स्ट्राइक करते हैं। उनके लिए बाकायदा रेजोल्यूशन बनाया गया कि इन्हें एक्सेप्शन नहीं मिल सकता। लैपिड का कहना है उन्हीं से नेतन्याहू ने वादा किया है कि नहीं तुम्हें नहीं भर्ती करवाएं, क्योंकि नेतन्याहू कट्टरपंथियों के दम पर सरकार चला रहे हैं। वो सरकार गिरा देंगे अगर हरेदी मुश्किल में आए। और सोचिए कि अगर फौजी ज़्यादा मारे नहीं गए हैं तो इन हरेदियों को पहली बार ज़िंदगी में फ़ौज में भर्ती करवाने के लिए एक नया रूल क्यों बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट क्यों किया गया, सोचिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और जिक्र करते हैं उस जालिमाना हमले का जो हमेशा की तरह इजराइल ने अंजाम दिया है। इजराइल ने बुध की रात को गजा में एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में 34 लोगों की मौत हो गई। इनमें 19 औरतें शामिल हैं, 2 बच्चे भी हैं। इस एयर स्ट्राइक में यूएन के स्कूल पर हमला हुआ। स्कूल में
آپ سب کو پتا ہے کہ پناہ گزین ٹھہرے ہوئے تھے جن کے گھر گرا دیے گئے. 18 لوگ اس حملے میں گھائل ہوئے. UN کے مہاسچو اینٹونیو گٹریس نے کہا کہ اس حملے میں فلسطینی شرنارتھی ایجنسی یعنی UNRWA کے 6 کارکنوں کی بھی موت ہوئی ہے. UNRWA ایجنسی نے ایک بیان میں کہا کہ مارے گئے بچوں میں سے ایک بچی غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی کے ایک ممبر مومن سلمی کی بیٹی تھی. مومن حملوں کے بعد سے ہی غزہ کے زخمیوں کو بچانے میں کام میں جٹے ہوئے تھے. ایجنسی نے کہا سلمی نے 10 مہینے سے اپنی بیٹی کی شکل بھی نہ دیکھی تھی کیونکہ وہ کام کرنے کے لیے نارتھ غزہ میں پیچھے چھوٹ گئے تھے جبکہ ان کی فیملی ساؤتھ غزہ میں چلی گئی تھی. لیکن اب ان کی بیٹی ماری جا چکی ہے, وہ اب کبھی اسے دوبارہ دیکھ نہیں سکیں گے. غزہ میں لگاتار ہو رہے حملوں کے بعد وہاں کے لوگوں میں ڈر اور دہشت کا ماحول ہے. جن اسکولوں کو سیف زون سمجھا جا رہا تھا, جن اسکولوں میں سمجھا جا رہا تھا کہ کبھی حملہ نہیں ہوگا, وہاں لگاتار حملے ہو رہے ہیں. یہ اسی سیریز میں ایک اور قصہ تھا. ایسا پہلی بار نہیں کہ غزہ میں UN کے اس اسکول کو نشانہ بنایا گیا ہو جہاں پر بے گھر پناہ گزین ٹھہرے ہوئے ہوں. اس حملے کے بعد اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ نصیریت ریفیوجی کیمپ میں موجود اسکول کے اندر حملے کی یوجنا بنا رہے حماس کے آتنکوادیوں کو نشانہ بنا رہی تھی اور حماس کے ممبرز کو ڈھیر کرنے کے لیے ہم نے حملہ کیا ہے. یہ IDF نے کہا. وہ فلسطینیوں کو آتنکوادی بلاتے ہیں, خاص طور سے حماس کے ممبرز کو. یہ ساری کہانی چل رہی ہے اور چند لوگوں کو 3-4 لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے 34-35 لوگ مار دیے جاتے ہیں کیونکہ اسرائیل کو اور IDF کو پتا ہے کہ ان سے کوئی سوال طلب نہیں کرے گا. ایون وہ اگر امریکی کسی سٹیزن کو بھی مار دیتے ہیں جیسے وہ لڑکی مارتی, اس کے بعد امریکہ کا راشٹرپتی یہی کہے گا کہ وہ ایکسیڈنٹلی ماری گئی ہے, IDF نے انٹینشنلی اس پر گولی نہیں چلائی تھی. جو پہلی خبر تھی آپ کو یاد ہوگا جو میں نے بتایا تھا جس میں ایک انڈین مول کا فوجی مارا گیا ہے IDF کا, اس پر ٹرک چڑھانے والے شخص کا یہ گھر ہے جہاں پر اب نپائی کرنے پہنچے ہیں IDF کے فوجی. اور یہ بتایا گیا ہے وہ ڈرائیور ابھی ہاسپٹل میں ہے, یروشلم میں اس کا علاج چل رہا ہے. اس کا نام حائل دفلہ ہے. ابھی کئی اور معاملے اس پر جو ہے پوری سنوائی ہو اس سے پہلے اس کے گھر کی نپائی ہو رہی ہے کیونکہ یہاں بلڈوزر آئے گا اور اس کا گھر گرا دیا جائے گا. یہ آپ کو کہیں کہیں یاد نہیں دلاتا کہ ایسا ہی قانون کہیں اور چل رہا ہے کہ آروپی کوئی بھی ہو اس کا خاندانی گھر گرا دیا جاتا ہے. کورٹ بھلے کہتا رہے کہ ایسا مت کرو, حالانکہ اسرائیل میں تو کورٹ بھی یہ نہیں کہتا, اس لیے دھڑلے سے گراؤ. اسرائیلی آرمی نے اس کا گھر وزٹ کیا یروشلم میں اور میجرمنٹ لیے ہیں, تیاری کی ہے اس گھر کو ڈیمولش کرنے کی. یہ وارفیئر انالیسز نے جانکاری دی ہے. یہ کلیکٹیو پنشمنٹ ہے اور نہیں تو کیا ہے. لیکن میں پھر بتا دوں, یہ بات چاہے یروشلم کی ہو یا کہیں اور کی ہو, ہر کسی کا حساب ہوتا ہے. ہر کمال با زوال, جو آج کمال ہے اس کا زوال ہوگا, جو کل کمال تھا اس کا زوال آ چکا ہے. جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی طاقت ہمیشہ رہے گی, طاقت کبھی کسی کی نہیں رہتی. کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ چنگیز خان کی قبر کہاں ہے, سکندر کہاں دفن ہے. بہت سے لوگوں کو پتا ہو سکتا ہے, لیکن کیا آپ جا کر دیکھ پائے ان طاقتوروں کا آج کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے دیکھا ہٹلر کہاں ہے؟ کسی نے دیکھا مسولینی کہاں ہے؟ جو آج طاقتور ہیں وہ کل نہیں ہوں گے, جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے, کرایہ دار ہیں. ذاتی مکان تھوڑی ہے. رات اندوری صاحب نے غلط تو نہیں کہا تھا. اور یہ اسرائیل کا جو فیئرس ڈیمولیشن کیمپین ہے وہ یروشلم میں جاری ہے. قدس نیوز نیٹ ورک نے بتایا کہ بدو میں ہاؤس, فینس, واٹر ویل, کار, شاپ سب ڈیمولش کی جا رہی ہیں. اور اساویہ میں ایگریکلچر رومز, اسٹون, ٹیرس, فینسز سب کو نقصان پہنچا رہی ہے IDF, سب کو تباہ کیا جا رہا ہے. امید کرتے ہیں چھوٹا سا ویڈیو کئی انفارمیشنز کے لیے آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا. مجھے اجازت دیجیے, تھوڑا ہلکا بولوں تو معاف کیجیے گا, زور بولوں گا تو کھانسی آ جائے گی. موسم بدل رہا ہے, سب سے پہلے میں نے اس بات کو اپنے اندر آتمسات کر لیا ہے, احساس کر لیا ہے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے, خوش رہیے.